faamu Jésus m'en fa ayo là Jésus quoi ka sobeli ke na Jésus na muni foye no tlara na obu ka le sogo nyime Obu no ka. tlara obu ka dlomi ni ko ibu kubo fe ko Jésus ko femindu na dara ko ti mo nogo ko femin bora dara les gens faamu ke akonde Eliazar munu nu yi fe karba ka do dara ni na mogo ko wulu ndogo da Jésus ko man nogo abeti sabu ya karba ka do dara Ah, alu mi bina fo ko le sogo bi nyimite alu le nogolen ko sebe o kuma bora udara kuma bora woli fe do oh ani Jésus ko anga fe nogoli nyimi Jésus bi so là ngo bibilu ko ndana chedo ka denya fayo kwani baka chefe oh fakama ni yoro dama atemena ka tadu liegbena katuka liaw dende na katuni liaw leye wari mbena na babolo na ani liatigi liegbe mbaga o mana na bera feu asegera kana fakefe fakay ya yilumna ko kwale denti sara kwa kununa jati o be bibilu ko ndo Jésus liafo obey kwale denti sara kwa kununa sabu Jésus ka lo Na. mo bi lie dende mo bi lie gbembaga ye katuka lie nyimi Jésus ka lo ko esaleno jati su chen ko ko ka bakando mina ka faga ale denye ko ale denti sara kwa kununa Jati. sabu abora lie gbenna abora lie nyimina ne mu ko mon père muni bato ati bibuli yere famu ya yere akoni les chrétiens ne connaissent pas a bibuli na église ko na tibika boya da ati fo yere lilo foi lie ko itlongeli vraiment aba karbe ne rade akonde amina ye bisu na ame nyogonate jati amana de sa doka sasi ne kontawo no te ne kon binan tafo inchallah wotuma sisa l'homme suye tane mais son cœur est éloigné de moi. akoy bi moko soro bi ne bonyana jaw juzu kun yoro jinya leno ne fe koju C'est kata ne ala fe imaye C'est en vain qu'il m'honore. ako de ce kama o be ne bonya gbanza ga soro foi o te foi ka achama bi joson En enseignant des préceptes wotuma katuka moko kana préceptive la qui sont des commandements d'hommes. anama de ka commandement yayi anama de ka commandement ko no ko liabi se ka nyimi ko Jésus ko fami mbora dara ko be moko nogo ko noti mindu ne konna ko ti nogo commandement d'homme moko le ya fode mo le ya fokoy Jésus ma wo faye de la ay le son femme ya ha mon père a te tlon fen ya kana tien la ne kon bi mankan chiara sabu mon père a te tlon fen obeti akana dina tien ha aya to anga baba ka ta burkelina Sulemani mon père a continué telo obeti na bi tiena amba fo ni famille bi tiena ni javar kon ba fo abe fo wa ne bete ni sara fana minnu ben ko bina kuma tini abe fo ngo do hakira ko ni jafar sara lumi ko ban ele obi to rewa akonde ni ne sara nta bana yere sara ta bana o ne de kere ne bi sara wa anya be jamani na sigi ni ta londo mo shiti kaya abeti do yere tina kuna dia ka yore nsoro yang akonde do yere tina osoro do bi ta sa fo jamana were abeti minu makuna dia obi sa yan sam bi sika amunun be akunya dare annam ya halira annam ya koy ambe mele Urasa tana itu anogarawa Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Akuchaba akumin akuko mogo kaninka amaka kuma fami mi do da ko na woli bi moko dogo de mais ce qui sort de la bouche mimbe bora dara c'est ce qui suit l'homme. woli bi anamande nogo ke ayi woli foye ele azar ani balman chetan che wolongula ni wo ile so do dara ka dlo do dara ka karba ka jigu konona nabi isa ko ti mogo nogo mi kuma wara fo mimbe dana ala taara ka ala bonya ka soro ala ko ti kono woli bi en nogo nabi saka kuma flani odo ana ile so ko nyime o sira o mawa o masoma ha ko la fin de porc est bon hein
La viande de porc est bon. On va faire quoi avec mon conole? Ah, Koni, so fellow. I ka taa église fɛn darata Na. I bɛ taga furu dɔ lɔ ni sɔrɔ A bɛ yen. a bɔ ɲɛna ko misi furu lɔ wa Ah, liyɛli bɛ jɛnɛ le furu. liyɛ yɛrɛ n'a ka cɛjuguya nabi sɔtara ka taa sɔrɔ o Na. sitana bɛ bɔgɔ dɔw ra o bɛ pan ka don tasumaw na o bɛ sitana ko gbansan de kɛ Na. nabi isa lɔra ka sɔngɔ ko sitana ko ka bɔ mɔgɔw ra Ah, Koni. n'a ma bɔ n bɛ taa tugu aw ra sitana nu ko an bɛ bɔ an bɛ taga min a ko ne kɔni tɛ taa a yi bɔ n'a ma bɔ n bɛ taa tugu aw ra sitana nu ko bɔ ko liyɛ gurupu dɔ filɛ nin ye ko an bɛ se ka bɔ ka taa don o ra ko ne ka sira t'u ra Ah, Koni. o bɔra ka taa don liyɛ ninnu ra Ah, i y'o faamu sabu isa y'a lɔ liyɛ sogo man kan ka ɲimi amanga yimi. n'o tɛ isa ma deli ka mɔgɔ ka fɛn tiɲɛ k'a ye dɛ Feu. pourquoi a ma fɔ o ka taa don misiw ra walima faliw Mla. o ko bɛ taa don liyɛw ra ko a ye taga yen jango a ka bɔ mɔgɔw ra nabi isa ka liyɛw sitana gbɛn Ah. ka taa don liyɛw ra o Ah. hali u mɔpɛriw ka n'a lamina tugun Ah. nabi isa taara fɛn kolon mara fɛn minnu na o Ah. hali u ka yɛlɛmɛ ka tugun olu ɲimi tugun Kasitana yimi. ka sitanaw donna fɛn min na sitanaw bɛ si fɛn min kɔnɔ Ah. nabi isa yɛrɛ sɔnna sitanaw ka taa don fɛn min na Na. hali u ka yɛlɛmɛ ka tugun o fɛn ninnu ɲimi tugun Nalman ya fe. karamɔgɔkɛ sitana n'u taara don liyɛ min na Ah. sitana n'u girinna liyɛ dɔ kan bɛɛ donna bajira ka faga faga Obike. liyɛ tɔ minnu tora sisan Ah. hali u ka kan k'a lɔ o ko sitana bɛ se ka don liyɛ ninnu na isa yɛrɛ sɔnna sitana ka taa don Ah. yen hali u ka yɛlɛma ka to ka liyɛ ninnu ɲimi tugun ma bɛɛ a makari bɛ nira dɛ Makar kon be de. Tiens. han n'a du taara don a ka egilizi la karamɔgɔkɛ a to Ah. o tuma an bɛna filɛ Et Jésus dit, Jésus ko vous aussi, aw fana êtes-vous encore sans intelligence? a ko o tuma aw ye hakilintanw de ye wa Ne comprenez-vous pas a dun tɛ faamuyari kɛ que tout ce qui entre dans la bouche ko fɛn fɛn bɛ don da ra va dans le ventre, a bɛ taa kɔnɔ le ra wa puis est rejeté dans les lieux secrets. an bɛ tila ka taa bɔ k'a firi ɲɛgɛnw kɔnɔ yen Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. min bɛ bɔ da ra o bɛ bɔ dusukun de ra Wa. han Et c'est ce qui suit l'homme. o de bɛ mɔgɔ nɔgɔ Magwera. kuma ma gbɛ sa wa Magwera. n'o tɛ dɔw ye bokɛ le ye do Ah. Ah. Car c'est du cœur viennent les mauvaises pensées. o tuma ko dusukun de ra ko mauvaise pensée bɛ na o de la n'o tɛ n'i k'a ye aw bɛ kuma min fɔ fɔra a da ra o de b'aw nɔgɔ n'o tɛ o ye n'o kariba ka fɛn min don o kɔnɔ na walima fɛn min porokotora ka don i kɔnɔ na o tɛ nin nɔgɔ don Feu. mɛ aw ka dusukunna kuma nin bɛna aw nɔgɔ Na. Les meurtres, n bɛna o ye ninnu karaba k'a don o da ra Oyoke. hali n'a donna o kɔnɔ o tɛna taa bo kɛ wa Ubake. mɛ aw bɛna bɔ aw da ra min ye ko a bɛ ɲimi o de bɛna aw nɔgɔ don Jati. mon père o Ah. a y'a kɔrɔsi dɛ a ko mɔgɔ faga les adultères, ani jɛniya les impudicités, impudicité o tuma tiɲɛniw ka sira o les vols, soɲɛniw les faux témoignages, faux témoignages les calomnies. ani nkalontigɛbaw Voilà les choses qui suivent l'homme. ni ne bɛ mɔgɔ nɔgɔ don Mais manger sans s'être lavé les mains, c'est o la tuma ka dumuni kɛ fana i m'i tigɛ ko k'o tɛ mɔgɔ nɔgɔ y'a dɔn olu o cogo le ko n'i m'i tigɛ ko o bɛ i nɔgɔ tigi k'o si t'a ra nkalontigɛ n'a fɛnkɛ ninnu o ye ninnu karaba le k'a don o da ra don Oyo karabale. ani bi mɔbɛrɛ kan ka lɛ sogo jumɛn a bɛ yɔrɔ jumɛn na Kelente. Jésus k'a fɔ a ye a ye lɛ sogo faga a y'a ɲimi a tɛ bibili kɔnɔ fa Otei. manger le porc Ah. Jésus m'o fɔ mɔgɔ si ye Ayi. Ayere ma yimi. n'a bɛna a ka sogo ɲimi o Ah. a y'a ɲimi k'a fɔ Jésus le ko a k'a ɲimi La. Jésus tɛ loi tiɲɛ o La. Matthieu 5 17 à 20 Matthieu 5 17 à 20 20. au final en fait n balimancɛ Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. a ye nin mɛn dɛ y'a dɔn mon père mana wuli Jésus est venu o tuma luwaw dabilara Jésus ko a kana miiri ko ale nana ka na luwa dabila ya walima kana fɔ aw ye ko ciden wari tɛ nana ko ale ma nawura Ayi. Je suis venu non pour abolir, ne ma na ka na ko dabila dɛ mais pour accomplir. ne nana ka na dɔ le dafa ne ta baara ye min ye y'a dɔn n'i bɛ ko faamuya o i ɲɛ bɛ mɔbili kelen na voiture kelen dilanni k'a lɔn Ah. mɔgɔ min y'a lajɛ k'a lɔn Na.
dɔ bɛ kapo dɔrɔn de dilan Ɔhɔ. dɔ bɛ ikuru dɔrɔn lalaga a seeribagaw bɛ danna Ɔhɔ. o jama le farala ɲɔgɔn ka fɛn kelen dilan D'accord. nabi isa ciden don o cidenw min ka kan ka nana yɔrɔ min fɔ i b'o fɔ n'e y'u fɔ n'i tagara min ka kan ka na min fɔ o b'o fɔ min ka kan ka na min fɔ o b'o fɔ o kosɔn a ko a ka mɔgɔ ma j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Moi, je dis, y'a le ko mɔgɔ dɔ bɛ na na. Ayi alors. A ko ya aw kana jateminɛ ne nana ka na luwaw dabila aw kana jateminɛ ko ne nana ka na fɔ a ye ko ciden wɛrɛ tɛna dɛ. Ne nana n ta fan nara de dafa. Jati. Car, je vous le dis en vérité. A ko ne Isa ne bɛna tiɲɛ de f'aw ye dɛ. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Mon père a nin mɛ hali ko Jésus nana ka na luwa dabila a ko tant que ni sanfara ni u ma tɛmɛ dugukɔrɔ ma wuli ka bɔ a ma tɛmɛ. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. A ye nin mɛn tant que ni dugukɔrɔ ma wuli ni sanfara ma wuli a ko la loi trait kelen a mayan kelen o tɛ wuli a point den kelen tɛ wuli. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. A bɛɛ le bɛ na wa bɛɛ a kana miiri ko loi dabilara dɛ. Nabi Isa ko a ti dabila hali ko ko Nabi Isa nana ko a ye loi wuli Nabi Isa ko a ti dabila hali ko église kɔnɔ ko a nana loi wuli a bɛ jɔnni sɔsɔra. Nabi Isa kɔni tɛ. T'aw b'a yɛrɛ sɔsɔra. A ye ɲama lɔ sa nin mɛn tɛ ko ɲɛnama ye taa n'a ye. An y'o ye. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Subhanallah. Kabako. A ko commandement kelen ala ko lɛ kana ɲimi ni mɔgɔ min n'a fɔ ko lɛ bɛ se ka ɲimi commandement kelen i y'a supprimer. Et qui enseignera aux hommes à faire de même. Ka to ka mɔgɔw karan ko Nabi Isa ko an ka lɛ ɲimi ko Nabi Isa nana ko luwa bɛnna ka to k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye église kɔnɔ. Sera appelé le plus petit dans le royaume. Ala ka yɛrɛjina kɔnɔna na ala ka masaya kɔnɔna na n'i bɛ mɔgɔ fitinin ɲini taa église la chrétien min b'a fɔ ko luwa dabilara chrétien min y'a fɔ ko luwa tɛ yen tugun ale le ye chrétien wɛrɛ fitinin ye Nabi Isa le b'a fɔra dɛ. Mais celui qui les observera. A mɔgɔ min y'a mara. Et qui enseignera à les observer. Ka to k'a fɔ mɔgɔ ye a ye ala ka luwa mara. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. A ko olu le ye mɔgɔbaw ye ala ka royaume kɔnɔna na. Car je vous le dis. Tiɲɛ o tiɲɛ b'a fɔ aw ye. Si votre justice est sur. An ka lɔ yɔrɔ la. O tuma n balimajɛ an bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn sisan. Y'a lɔ serijila don a ma daminɛ anw na. A daminɛ na mɔgɔ min na o tigi ye an bɛna a tɔgɔ fɔ mɔgɔ min nana fɔ chrétienw cɛra fana ko serijila don ti ɲa ka ala ka luwa sɔsɔ n bɛ tila k'o tigi tɔgɔ di aw ma yan sisan. Genèse 17 verset 1 ka taa lɔ 14 jɔnni kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min fɔlɔ tigɛra. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Nabi Burama a si sera san 99 tuma min. L'Éternel apparaît à Abraham. Allah bangera Nabi Burama ye. Et lui dit. Ko a ma ko. Je suis le Dieu tout-puissant. A ko ne le ala ye ɲɔgɔn tɛ yen. Marche devant ma face. Taama ɲɛfɛ n'i min fɔ i k'o kɛ. Et sois intègre. O tuma na i ka kɛ mɔgɔ ɲɛma lɔnni ye. J'établirai mon alliance entre moi et toi. N bɛna n ka lahiri di e ma ele Burama ani ne ala. N bɛna n ka lahiri di ma. Et je te multiplierai à l'infini. A ko n'u kɛra ten n'i caya banbaliyara. Abraham tomba sur sa face. O kɛra Nabi Burama a jigira k'a ten turu duguma ye ko Allahu akbar. Et Dieu lui parla. A ten bi duguma ala bɛ kumana n'a ye. En disant. A b'a fɔ a ye ko. Voici mon alliance. A ko Nabi Burama n ka lahiri filɛ. Avec toi. N bɛna lahiri min bila n'i ye. Tu deviendras père d'une multitude de nations. I n'a kɛ jamakuruba dɔ ka fa ye. On ne t'appellera plus Abraham. I tɛna wele ko Abraham tugun. Maintenant ton nom sera Abraham. I tɔgɔ na wele ko Abraham.
car je te rends père d'une multitude de nations. a ko nin kɛ nation caman dɔ le ka fa ye Je te rendrai fécond à l'infini. a ko nin wolo caya a l'infini Je banbali yɛrɛ ferai ti de ban toi des nations. o tuma na siyaw bɔ i cɛma a ka Et ca des rois sortiront de toi. a ko masaw na bɔ ira J'établirai mon alliance entre moi et toi. ne ka lahiri na bila ne ni e burama ni ne Et cɛ tes descendants après toi. ani ka den minnu bɛ na lahiri bɛ to a bɛɛ ra Selon leur génération. o ka génération gbankuru Ce sera une alliance perpétuelle. a ko a na kɛ lahiri min to ni b'a ti wuli a ye nin bɛɛ ka ɲɛ de mon père O En kulo b'a la. vertu de laquelle o tuma lahiri min na ko di je serai ton Dieu. n na kɛ i ka ala ye cogo min Et na celui de ta postérité après toi. ani ka siya i kɔfɛ Je te donnerai. n na diri kɛ i ma Et à tes descendants ani après ka toi, descendants bɛɛ i kɔfɛ le pays que tu habites comme e bɛ étranger. jamana min na komi étranger n'a d'i ma Tout le pays de Canaan. ka na ana dukɔrɔ bɛɛ bɛ d'i ma En possession perpétuelle. position perpétuelle k'a d'i ma sɛgɛsɛgɛ la Et je serai leur Dieu. n na kɛ o ka ala ye Dieu dit à Abraham, ala ko nabi burama ma toi tu garderas mon alliance. n ka lahiri ele b'a garde Toi et tes descendants après toi. i n'i ka denw i kɔfɛ Selon leur génération. o ka génération siyaw kɔnɔ C'est ici mon alliance. n ka lahiri filɛ Que vous garderez entre moi et vous. lahiri min bɛna kɛ ne ni aw ni ɲɔgɔn Et cɛ ta o filɛ postérité après toi. ani ka siyaw i kɔfɛ o bɛɛ ka lahiri mara Parmi vous sera circoncis. a sera fɔrɔtigɛ yɔrɔ ma A keyita sera, a sera. a ko mɔgɔ mɔgɔ b'aw cɛ ma cɛ ye k'a Ah. fɔrɔ ka tigɛ Jati. Vous vous circoncirez. aw fɔrɔ bɛ tigɛ le dɛ Et ce Jati. sera un signe d'alliance entre moi et vous. o le ye lahiri ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ Kosɛbɛ. cɛ o cɛ sigilen bɛ yan ni fɔrɔ tigɛ ni tɛ taga tigɛ dɛ A o kɔni dɛ. aw sigilen bɛ ni fɔrɔ ye komi kulu ɲinan dakara Ah. a ye taga tigɛ A kɔni dɛ. ala b'o de fɔra a ye yan dɔw lɔni bɛ kɛrɛfɛ ɲɔgɔn tuma dɔ y'a kurusi filɛ an ka yan n k'a fɔ tan han Ɔhɔn. dɔ bɛ bolo don Ko mɛri. a bɛ na ɲɔgɔn tuma dɔ y'a bolo don a kurusi kɔrɔ k'a dakara sama kuma na k'an filɛ filɛ ten taga tigɛ A n'i m'a tigɛ i fɔrɔ dakara jan a kɔni dɛ. Fɔlɔ cɛjugu. ala ko k'a tigɛ A mɛ musow nin lon tilema Na. a tun bɛ kɛra musow tun bɛ nabi burama fɛ o tun bɛ yen. tigɛ yɔrɔ tɛ aw ta yen na don A tɛ yen, a tɛ yen. aw bɛ yɔrɔ jumɛn tigɛ A karamɔgɔ dɔw ka kuma cogo wayi ko parce que ni a kɛra ten ko ni muso donna seliji la ko a bɛ komi irido tun bɛ dara o tuma na ko ni irido ta ka bɔ yen ko a tɛmɛ bɛ diya n ko e biɲɛ kɛra ɲɛgɛn kolon ye A kɛra foyi ye. tɛ k'a datugu e fɛ a ele biɲɛ kɛra ligbɔgɔ ye a kɔni dɛ. O man ɲi. ayi irido taara A n tɛ ni ca sɔbɔ a kɔni dɛ. an ka gbɛn ko ten n tɛ ni ca sɔbɔ dɛ an mɔgɔ tun bɛ kɔrɔfiri kɛ o A nda mesajo yo shenengo ka momi vavavang to ini ba sobonni ko ni ayi manna ko murale tagaran soro ako biye kera li gongoy anene baso ndene talaga ta atike ka boy ala ka sharia ko nan ibiye kera li gongoy a kɛra ye. dugu manu ni wolo wolo ba dara vu fu te ka datu Diya t'a y a la pas de tugun. fermeture A man di. ala y'a fɔ nabi burama ye ko k'u fɔrɔ tigɛ mais ala m'a fɔ nabi burama ye fewu k'a ka musow t'a tigɛ La. O ma o fɔ. kosɔn ni gouvernement ye muso kɔrɔni min minɛ a k'a bugɔ can ye A kɔni dɛ. a tɛ ala ka kumakan kɔnɔ a ma kan ka tigɛ don i m'a ye cɛw bɛ seliji don na dɔ sara ka ye wa Ne o ma kɛ. ko cɛ dɔw ye seliji don kɛ k'a sara i y'u ye O ma kɛ. mais ni musow y'a kɛ o bɛ sa O bɛ sa. su bɛ bɔ o la A kɔni. n'u ye muso kɔrɔni min minɛ kɛ u k'a ju cɛ kosɛbɛ Fo k'a garizɛgɛ ban. o ka na o to yen dɛ A kɔni dɛ. tigɛ ta tɛ o Tigɛta tɛ. ayiwa alhamdulilayi ko an ka maire nana halibi ala k'an dɛmɛ ɔ komi a yɛrɛ nani bɛ fogo la ala kuma lo foroba ta lo O don. bɛɛ ta lo a ka kan ni bɛɛ ye A ni kuma kana k'a fɛ i na ɲininkali kɛ ɔhɔ. ni kuma ma k'a fɛ a ka dugawu k'an ye an bɛ kuma na yan A bɛ ten. a sigilen filɛ nin ye Jati. a ye nin ye tubaarikala ala k'an dɛmɛ Mi. ala k'a ka kumakanw ni mɔgɔw ka kumakanw bɛɛ Ami. a ka hakili to fangantanw na A bɛ ten.
olu le mako bɛ lura o tɛ se k'a lɔ o t'a se koyi mais a ka di u ma n'i ma di u ma o t'i to dɛ a bɛɛ tɛ koyi baasi tɛ ne bɛ min fɔ a ye mɛriw a ye hakili to a la fantanw mako bɛ lura mais o tɛ se k'a jɔ o tɛ se n'i bɛ fɛ fantanw ka se k'o ka lu jɔ a d'u ma fila kɔni o bɛ kelen feere ka kelen jɔ ka kelen dilan woto Allahu Akbar summa takbir n'aw sera k'o k'an ye ayi siɲɛ wɛrɛ vote ka se kana taga mɔgɔ fɛ kɔni an b'i sɔrɔ yen an b'i sɔrɔ yen ayi e ka se ka fantanw lalaga wa ni siɲɛ wɛrɛ vote sera kana taga an bɛɛ b'i sɔrɔ yen an b'i sɔrɔ yen fantan ni lu fila ka kelen feere ka kelen jɔ o tigi ko a bɛna sigi kura ye e tɛ taga tugun e bɛ taa an ma se ka taama ka don an kan ni kɛmɛ ye o taara tugun an bɛ taga an yɛrɛ ye jaati a ko bɛ tele ko bɛɛ lajɛlen hakili le ye kabini ka mɛriya fɔlɔ sɔrɔ i bɛ kuma se o mɛriya in kɔnɔna na ka to i ka vote prépare deuxième n'i sera k'o kɛ ka ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen don namara wɛrɛ t'u la o t'o la a bɛ komi hôtel feerebaga yanni i bɛ taa karamɔgɔ fɛ a ye nasi duman lɔgɔ ka diya fara mɔgɔ la taga nan diya kɔni dɛ ni nan diyara ka ban miɛtɔw na ɲɔgɔn sɔrɔ an dama n'a fɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an ma ban wa a banna mais eli nan man di ko karamɔgɔ k'a la dara k'i ye i ka nan kumuni ni mɔgɔw ka taa dumu o kɔnɔ ka funufunu mɔgɔw kɛ o yara ayi a ko bɛ tele ala k'a ni jamanadenw kan bɛn mais an kan bɛ bɛn yɔrɔ min na fantan ka ca senkola ye kɔni dɛ i bɛ minnu bɛɛ ye komi i yɛrɛ olu b'i ta place le ɲinina fantanw de t'a fɛ olu bɛ luko le an bɛ kuma in fɔlɔ à l'âge de 8 jours a ko adamaden i fɔlɔ bi tigɛ n'a ye den sɔrɔ bibili lo dɛ n'a ye den sɔrɔ tile 8 a b'a fɔlɔ tigɛ mais dɔw ko ne den ka dɔgɔ a fɔra hali n'a bɛ komi tɔrɔsi a fɔlɔ bi tigɛ a bɛ ten tout mâle parmi vous sera circoncis a ko fɛn fɛn ye cɛ ye aw cɛ ma tile 8 an b'i fɔlɔ tigɛ i dɔgɔyara cogo cogo an b'i mɔmɔ n'an taara kurunin min sɔrɔ an bɛ dɔ tigɛ ka bɔ a la o de bɛ fɔlɔ nin ye hali n'a bɛ soso ye selon vos générations a ka siyaw na génération na qu'ils soient nés dans la maison den o den nabi burama n'a wolola i ka so kɔnɔ a fɔlɔ tigɛ ou qu'il soit acquis à prix d'argent hali n'a y'a sɔrɔ o y'a san sɔngɔ de la a fɔlɔ bɛ tigɛ aw m'a ye d'étrangers hali n'a kɛra dunan ye a b'a fɔlɔ tigɛ sans appartenir à ta race o tuma worowɛrɛma k'ara ka bɔ a siya ra sabu den fɔlɔ tigɛ ni tile 8 bana caman de bɛ bɔ a ko sen fɛ aw kana fɔ k'a ka dɔgɔ ala de y'a fɔ don nin de ka fisa cɛ ma don nka a ka fɔlɔ bila yiriyara ten hali ni i k'a y'a tigi kurusi kɔrɔ fɔ e bɛ dimi a tigɛ taa n'a ye o da sisan an y'u sɛbɛnlen ye o tɛmɛnen kɔ nabi burama donni serijira jɔn ni fɔlɔ nana tigɛ o kɔfɛ acte verset 7 acte 7 verset 8 à 12 jɔn ni ka fɔlɔ nana tigɛ tun mɔgɔ min n'a fɔ ko fɔlɔ tɛ tigɛ chrétienw cɛ ma n bɛna a tɔgɔ di a ma sɔɔni n'o tɛ ala m'a fɔ dɛ a m'a fɔ Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. A ko ale lahiri a ye lahiri nabi Ibrahima ma o tuma fɔlɔ tigɛ ka lahiri la. Et ainsi Abraham ayant engendré Isaac. Ale Isaac wolo. Le circoncis le 8e jour. Tile 8 a Isaac fɔlɔ tigɛ. Isaac engendra et circoncis Jacob. O tuma Isaac fana Jacob fɔlɔ tigɛ tile 8. Et Jacob les 12 patriarches. O tuma Jacob ye dencɛ 12 sɔrɔ a y'a bɛɛ fɔlɔ tigɛ k'a ban. A y'a kɔlɔsi dɛ cɛw a y'a fɔlɔ tigɛ dɛ. A fɔlɔ a y'a tigɛ ka bɔ yen a man ɲi. A man ɲi. Ni fɔlɔ ma tigɛ ten. N'i y'a minɛ k'a boso i bɛ fɛn dɔ y'a la komi naari. A bɛ ten. Sɔbɛ ko tɛ. A bɛ kansɛri bila aw la. A b'a kɛ i yɛrɛ tɛ fanga sɔrɔ. O tuma n balimaw an bɔra o la les 12 patriarches sɔrɔ circoncis Luc 2 21 à 24 jɔn ni fɔlɔ nana tigɛ nabi Yakuba dencɛ mɔgɔ 12 tɛmɛlen kɔ jɔn ni fɔlɔ nana tigɛ ala ye ordre de ka jɔn ka fɔlɔ tigɛ le 8e jour tile 8 la auquel l'enfant devait être circoncis. A ko den ka kan k'a fɔlɔ tigɛ tile 8 la étant arrivé o tuma na a nana
On lui donna le nom de Jésus. o tuma den in nana wolo Jésus fana wolola a tile 8 o y'a ta ka taga n'a ye église ra Jati. ka taa a fɔrɔ tigɛ a ye nin mɛn ka ɲɛ dɛ mon père a y'a fɔrɔ tigɛ dɛ a kana to n'a ye ten A kɔni sɔbɛ tɛ. ko tɛ A man ɲi. fɔrɔ ɲuman tɛ o ye Nom qu'avait indiqué l'ange o tuma na mɛlɛkɛ t'i tɔgɔ min fɔ avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. yanni a kana kɛ a ba kɔnɔna na mɛlɛkɛ tun ye a tɔgɔ di fɔlɔ o tuma o kɛra Deutéronome 20 Deutéronome 30 verset 6 n'i donna serijira ka ban Na. ni cɛya yɔrɔ tigɛra ka ban Ah. ala bɛ sɔrɔ ka na i dusukun circoncis Jati. n'o tɛ ni fɔlɔ ma tigɛ parce que ni mɔgɔ donna fɔlɔ la ɲɛgɛn na i bɛ fɔlɔ ka mun de ye n'i ka kurusi bɔ dɔrɔn ɲɛ bɛ fɔlɔ de la Ɲɛ b'ale la. lahiri lo n'i y'a tigɛlen ye hakili bɛ jigin ko dɔ la Ɔhɔ. o tuma ala bɛ sɔrɔ ka na ni kuma dɔ ye i dusukun na taa n'a ye L'Éternel ton Dieu a ko e tigi ala circoncira ton cœur n'o kɛra ko ala bɛ i dusukun kɛnɛkɛnɛ et le cœur de ta postérité. ani ka siyaw dusukun bɛɛ bɛ kɛnɛkɛnɛ f'a ka fɔlɔ in de tigɛ fɔlɔ Ah, o ah. tuma dusukun bɛ sɔrɔ ka tigɛ Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. o tuma na mɔgɔ min donna serijira a ko ala bɛ sɔrɔ k'a dusukun saniya a bɛ sɔrɔ ka ala kanu Na. ɔhɔn o kuma in fɔra Ah. jɔnni nana ni seriji ni fɔlɔtigɛbaliya ye keretiyɛnya kɔnɔ Jati. k'a sɔrɔ ala m'a fɔ Galate 5 verset 2 ka taa se 6 ma jɔnni nana n'a ye keretiyɛnya kɔnɔ o kosɔn silamɛw a kana a fɔ ko keretiyɛnya bɔra dugukolo kan dɛ aw kana a fɔ ko mahamadu nana ko keretiyɛnya dabilara o tɛ kɔrɔna fansira ala m'a fɔ mɔgɔ si ye ko ka keretiyɛnya dabila O tɛ yen. mɔgɔw sera terminal la o ko ka CPN dabila o tuma den tɔw mun bɛna wolo u bɛna paase min Kɔni dɛ. olu bɛna taa kuma tɛ terminal la wa n ko keretiyɛnya ni silamɛya n ko continuité lo O don. mun de b'aw bila manamanakan fɔ la silamɛya ni keretiyɛnya continuité lo n'i ma ɲa Jésus ko cherchez vous trouverez n'i ka ɲini kɛ n'i taara sɔrɔ kɛ kana keretiyɛn nɛni Ayi. i bɛ se ka taa waaju a ye défaut nin ye défaut ye nin ye défaut ye an ye wele sɛbɛnlen ye O le bɛ yen. nka keretiyɛn tɛ fɛn ye keretiyɛn man ɲi keretiyɛn bɔ non 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 ala m'o fɔ mɔgɔ si ye La. a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko keretiyɛn man ɲi a tɛ yen La. n tɛmɛna kan sisan ko keretiyɛn ɲɛmɔgɔ n'u y'a kɛ ka ɲɛ k'o bɛ don ɛrɛjina kɔnɔ an tɛmɛna kan sisan a bɛɛ y'a sɛbɛnlen ye mɛ ka sin ka to ka keretiyɛnya nɛni ten ala kɛra sallallahu alaihi wa sallama o y'a gbɛn san min ka bɔ Makan n ko a taara kalifa keretiyɛnw le ma O kɛra. n ko Seyidina Jibirili bilara an ɲɛ ka taga yira a la to yan o tɛ kuranɛ kɔnɔ wa O bɛ yen. commentaire tɛ o c'est écrit noir sur blanc O bɛ a ten. taara kalifa keretiyɛnw le ma deuxième n'a tagara yen le troisième n'a tagara yen le A bɛ ten. kira ye muso furu fo ka keretiyɛn muso furu o tun b'a ka furu la a yɛrɛ m'a sɛbɛnlen ye aw yɛrɛ fɛ wa kira ka muso 25 n ko keretiyɛn muso tun b'a la mun de y'aw kɛ ten Nalimaya. o le b'o la tiɲɛna Jati. a t'a to an ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ye ko keretiyɛnya dabilara wuli ka bɔ yen Kɔni dɛ. ni ma n'a tigi ma sɔn a sama ka na n'a ye ne Jafari fɛ Jati. keretiyɛnya dabilara yɔrɔ min na a bɛ n'a jira a tɛ kuranɛ A kɔnɔ tɛ yen. aw bɛ keretiyɛn bɛ erreur min kɛ aw yɛrɛ bɛ erreur kɛ ten aw bɛ se ka ɲɔgɔn corriger le O kɔni. Paul le nana fɔ Paul ye mun fɔ serijɛ dɔrɔn Galate Voici moi Paul. a ko ne filɛ ne Paul Je vous dis que Paul ye jɔn de ye fɔlɔ Paul a tɔgɔ fɔlɔ le ye ko Sul a bɛ bɔ Tarse a tɛ autorisation de ɲini a bɛ Jésus ka kalandenw bugɔ a bɛ dɔw faga a bɛ dɔw don kaso la Jésus yɛrɛ salen kɔ Jésus nana ye a tɛ ɲa a bɛ tagara sira la Jésus ka sɔrɔ ka bɔ k'a kunbɛn Jati. ka tɛgɛ ɲɛnama wuri cɛ in tora k'a bɔ so kan k'a ben Jati. i y'a faamu k'a ju gbasi kosɛbɛ kosɛbɛ Kosɛbɛ. n ko jaa Jésus yɛrɛ bɛ bɔgɔsi lɔ k'a bugɔ fo k'a da funu n'o tɛ kabini Jésus bɛ yen a ma bugɔ ta dɛ Ayi. o tuma Sul bugɔra ten le a tɔgɔ fɔlɔ le ye ko Sul Sul. o tuma a tagara bugɔ Damasi sira le kan k'a ben Kosɛbɛ. ka tila k'a f'a ɲɛna
ko n'a ma fara a yi ɲininkali kɛ a bɔnni ka bɛ ko ye jɔn ye Jésus ko ne le ye Jésus ye i bɛ ka kalandenw tɔɔrɔ kojugu i y'i tɔɔrɔ an ɲumu kira e ju ka wuri n ka kalanden dɔ bɛ yan a bɛ fɛnkɛ kɔnɔna na Damas kɔnɔna na a tɔgɔ ko Ananiya i bɛ taa nɔfɛ i bɛ taa leçon minɛ a fɛ n'o tɛ n bɛ n'i ju cɛ ni tɛmɛlen kɔ o bɛ Bible kɔnɔ don o bɛ yen Jésus ka sɔrɔ ka taa fɔ Ananiya ye a ko cɛ dɔ bɛ yen a ko i bɔ k'a kunbɛn sira la a ko a ɲɛw tɛ yɛrɛkɛra tun a tɔgɔ ko Saul mais a tɔgɔ bɛna kɛ Paul n'a nana i b'a kalan i b'a fɔ a ye k'a ka don ne Ala ka sira fɛ n'o tɛ a bɛ bo kɛ a b'a kɛ koyi o taara fɔ Saul ye Ananiya bɔra k'a kunbɛn a tagara a ye a ko ele le ye Saul ye a ko ɔhɔn a ko e kuma fɔra Saul ko e yɛrɛ ka kuma fɔra n ye o y'a sɔrɔ a ɲɛ bɛɛ funufunulen bɛ bugɔli ju cɛri fɛ a ju cɛra dɛ a ka sɔrɔ ka taa kalan kɛ ka sɔrɔ ka don Ala ka sira fɛ mais mon père minnu bɛ Burkina yan mon père farfin n'u ko ka di ne ye ka tɛmɛ Saul kan ko ka di ne ye ka tɛmɛ Paul kan sabu mɔgɔ ma o bugɔ o donna diinɛ na o ye Jésus yɛrɛ le kanu o ye Ala yɛrɛ le kanu mais Saul kɔni o y'a ju cilen a livre bɛ n fɛ preuve bɛ n fɛ a image bɛ yen o y'a sɔrɔ photo ta fɛn tɛ yen o y'a lasɛn ka sɔrɔ k'a ta mɔgɔ tɛ k'a sɔsɔ n'i taara n bɛ a kitabu yɛrɛ la i bɛ sigi ka kabakoya n'i tɛna kirikɔni mɔgɔ bɛ masacɛ den bugɔ dugutigi den bugɔ ka la ka sunɔgɔ an n'u ma kalan sɔrɔ an faw fɛ silamɛya ɲɛnamaya tun tɛ yen an bɛna fɔ an bɛ silamɛya fɔ bojulaso karamɔgɔkɔrɔ don ninnu cɛra an n'u b'o kalan kɛ tulonkora o sɛbɛkɔrɔ bɛ kɛlɛ n'i nana an b'i bɛn ni kuma ye i fa tun ma min lɔ k'o fɔ i ye i ja bɛ tigɛ i bɛ wuli ka taa o tuma Saul bugɔra o cogo in de la Saul ka sɔrɔ ka don Ala ka sira fɛ ale Saul ni n ye o le fɔ an ɲɛna mɔgɔ min bugɔra ka don fɛn min na a n'a donna Ala kama kelen tɛ ale Paul le kumana yan a ko moi Paul je vous dis que ne b'a fɔ aw ye ko si vous vous faites circoncire ko n'aw sɔnna ka kɛnɛkɛnɛ kɛ Christ ne vous servira de rien ko Kirisi tɛna a tɛna mako ɲɛ aw ye i y'a ye Kirisi yɛrɛ don fɔrɔ tigɛra le père Abraham de la religion o fɔrɔ tigɛra les 12 patriarches c'est Ala ye ordre bɛɛ fɔrɔ tigɛra Ala don ko Nabi Ibrahima ko alliance lo e le Saul bɛna fɔ yan ko ni mɔgɔ min y'a kɛ ko Jésus tɛna foyi ɲɛ aw ye tradition d'homme et je proteste encore une fois à tout homme o tuma na sisan a ko ne bɛ awa kɛɲɛkɛ fana cɛ bɛɛ lajɛlen na qui se fait circoncire mɔgɔ y'a yɛrɛ don serijira qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière voilà ko n'i kɔni sɔnna ka don serijira ko i ka kan ka loi bɛɛ lajɛlen pratiquer Ala ko an ka loi pratiquer o e le bɛna fɔ ko ni mɔgɔ min donna serijira i ka kan k'a pratiquer donc mɔgɔw kana don serijira n'o tɛ n'u donna serijira o ka kan ka loi pratiquer o tuma mɔgɔw y'a ye sisan mɔgɔw bɛ to yen o tɛ don serijira pour que o kana loi pratiquer a ka Paul ka ko ye vous êtes séparés de Christ o tuma ko n'aw donna serijira ko a séparera ka bɔ Christ la vous tous qui cherchez la justification a fɛn fɛn bɛ justification ɲini n'a kɔni sɔnna ka don serijira dans la loi ra kɔni vous êtes déchus o tuma ko a de la bɛnna grâce o tuma ko hinɛ t'aw sɔrɔ tugun e ka nin filɛ est ce que nin ye ko le ye wa Ala le ko Nabi Ibrahima alliance lo perpétuelle a sɛbɛnnen bɛ les 12 patriarches o tuma na o patriarche ni olu fana donnara perpétuelle Jésus yɛrɛ fana a tile 8 o y'a don serijira perpétuelle mais n'aw nana fɔ sisan k'o tɛ kɛ o tuma an b'o ko bila bolo jumɛn kan taa n'a ye fɔlɔ Galates 6 12 à 15 Galates 6 12 faut que tu 15 ma. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécuté par la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi.
la tugu aka nabi Ibrahima nin dakurunya kelen Mais ils veulent que vous soyez circoncis. mais u bɛ fɛ hali u ka don serijɛ la c'est-à-dire a y'a fɔ k'a tiɲɛ quoi ale le donna ni tiɲɛni ye mon père yara n'o tɛ bibulu ma nɔgɔ dɛ nin bɛ bibulu kɔnɔ mais ala ka kumakan tɛ dɛ Galate ça c'est dans les actes u bɛ danna bibulu la Bible Matthieu Marc Luc Jean Bible danna wura i bɛna tɔ fɛn fɛn ça ce sont les actes apôtres minnu tun bɛ taa waajulu kɛ yɔrɔw la o ye naganaga kan minnu don Bible gɛrɛ na o ni ala yɛrɛ yɛrɛ y'a fɔ a dara kelen tɛ dɛ i y'o faamu wa o tuma an y'u ye y'a dɔn Paul ye min kɛ a ɲana wa a ma ɲɛ bon chrétiens dɔw y'u minɛ ka to n'u ye ten parce que Paul a dit c'est pas un Dieu c'est pas un prophète a yɛrɛ ma Jésus ye Jésus balen kɔ le Paul sɔrɔ ka wuli don kosɛbɛ o tuma an bɛna mun kɛ sisan premier commandement est rejeté ala ye commandement fɔlɔ min di dugukolo kan ni chrétiens y'a fili o ti baara kɛra n'a ye an bɛna don Genèse 2 n y'a fɔ a ye cogoya min ne bɛ kuma tele koyi ne tɛna siran mɔgɔ ɲɛ dugukolo yɛrɛ ban don ka ban a kɛra ko dunuya ye ko wɛrɛ le n ko dunuya ye sonsorobugu le ye jama in n'a bonya lon don ambiance arrangé si tɛ si yɛrɛ kalama ko ne tun bɛ kari ko kari tun bɛ waajulu kɛ yan fiyewu u bɛna fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ k'a sɔrɔ n bɛ sisan de taa de Genèse 2 18 ka taa se 24 ma L'Éternel Dieu dit, alors tala fɔlɔ ko il n'est pas bon que l'homme soit seul. ko a man ɲi cɛ ka to a kelen na dɛ fɔ muso ka di a ma Je lui ferai une aide semblable à lui. a ko na dɛmɛ maga wɛrɛ d'a ma min bɔnnen bɛ a yɛrɛ fɛ premier commandement l'homme avec Dieu L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. ka taa se 24 ma sera taa n'a ye o tuma dugumakolo la a ye danfɛnw bɛɛ dalaga Et tous les oiseaux du ciel ani sanfara kɔnɔ bɛɛ et les fit venir vers l'homme. ka na n'a ye adamaden fɛ a ye nin kɔlɔsi yan dɛ Pour voir n comment fa dama il les kelen appelait. a lon tile ma a kelen de la lagara ala ye fɛn bɛɛ tɔ lalaga ka na n'a ye adamu fɛ adamu de bɛna fɛn bɛɛ tɔgɔ di o ma adamu kɛra maître ye ka kɛ gouverneur ye k'a sɔrɔ muso tɛ yen ni muso donna fɛn fɛn na a b'a tiɲɛ o ko to ala ko muso ka to so kɔnɔ a badenma cɛma a ka siya a nusɔn ka di bɛɛ bɛ kuma ka tɛgɛ ci ɲɔgɔn tigɛ n'a ye muso ta a bɛ kuma se ka ɲɔgɔn kɛlɛ o tɛ baasi tɛ i n'i ka so a lalagani bɛ ka ɲa n'i y'i muso ta ni sanji y'i gbɛn i natɔ n'i ko i bɛ i sen ko i ka so bɔra i tayara le ten sanji bɛ to k'i bugɔ i b'i sen ko le ka sɔrɔ ka don yan sotigi le ye ten a bɔra i tayara pewu o la sisan n fa adama tun ye gouverneur ye a bɛ danfɛnw kala a ye fɛn bɛɛ tɔgɔ la k'a sɔrɔ n ba Awa tɛ yen muso mana na a bɛ fɛn bɛɛ minɛ yɛrɛ le don ka kɛ fɛn bɛɛ tigi ye ka du kɔnɔ fɛn bɛɛ tigi muso commande i kɔrɔmuso min ye walima ye dɔgɔmuso ye o fana bɛ nkalon tigɛ k'a lara ko e ka nin ne ta wa ko n'a y'a nɛn bɔ ten a ka nɛn bɔ in ma ɲi dɛ e tɛ danse sɔrɔ a la n y'a mɛn ko e ka muso e ka nin ni furu wa karamɔgɔkɛ c'est fini a bɛ n'i ka muso fɔ k'a tiɲɛ a b'i ka muso fɔ k'a tiɲɛ Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. o tuma na pour que fɛn fɛn bɛ dugukolo kan o bɛna tɔgɔ min ta adamaden k'a tɔgɔ di a ma ala yɛrɛ sigilen bɛ k'a filɛ Et l'homme donna des noms à tous les bétails. o tuma na adamaden ye fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ di sisan Aux oiseaux du ciel o tuma sanfara kɔnɔ et à tous les animaux des champs. o tuma kungo kɔnɔ waraw Mais pour l'homme, adamaden sa il ne trouva point d'être semblable à lui. mais ala ma fɛn sɔrɔ fɛn min bɔnnen bɛ adamaden fa Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond ala y'a ye a tɛ sommeil kɛ ten a ka sin ka adamaden fa adama ben sunɔgɔbali y'a Il minɛ s'endormit. cɛ sunɔgɔra Il prit une de ses côtes a ye dɔ bɔ a ka galagalakoro la et referma la chair à sa place. ka sogobugu kɛ k'a datugu a nɔ na L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. a ka muso dɔ bɔ cɛ garagara la dɛ muso anw sunɔgɔtɔ lo aw bɔra dɛ
aka namarat na banga ye fiyew o temelen ko abanta gargara korole koy o do gargara kordo gongoro le no awti tlenga ye la ay hakili to ara do kana jama ya de gargara koroni hakili to ara bete Et il l'amena vers l'homme. kana ni mbawa ye mfa adama Et l'homme dit, anama de yere afle ko voici, ko afle cette fois, ni misa celle qui est os de mes os akon ni mimbe kolo ye net ka bonde ka kolora et chair de ma chair, ka ke sogo ye ka bonde ta sogora on ndalo l'appellerait femme, anna wele ko fam parce ndalo qu'elle a été prise de l'homme. pisika bora anama dina hey a togo fam ko mun kama aw bora nugulera akana jamma akana fenje aya to anga tanai bete wotumana anana kana muni Hébreu konnana Hébreu 19 wotuma anamande ayi mosota na chrétien ou kuma bina nada moso dira anamande mais il n'a pas bon que l'homme reste seul jati abuna muni fonna elle labe que ka mosota na non ne va pas marier une femme tu n'as pas de forquerie toi Hébreu 19 hein Adaï 6 vous êtes qu'à casser oui elle ba farao kwalu timoso tawo obete kanyawa la alu timoso ta jongo foye abi musuta de kana ko nyangam yan fe muso ko ya di o me e ka taban ele nyogo mon per che kamre nyimani te ka banko ite woro ha jon bina wore ka takala akonde na maba maka woro ta na biya ka kuma alu ba ka da tuga mnata wotu mana woro bina ke tugo jumana amainde yayiwa Verset 19 Wotuma mbalmangu wotuma ako anamaden kana fara akan musura iya famunya okoso anamaden nanda tuma namina anana kan boso furu okutuma amankan anamaden ka fara fena ala ko akatugu femina na anamaden ole koso sa l'homme quittera son père et sa mère. Ko le koso chebe bo abafe ana afa kolu ye ko kata nora ka musura amake komi awa musole tabale de mo mani ka fenye tumotuma ibo dota bla fa kata nore tara ka gbere la jati amba tara wole kama odo nga nanya damna tuma aw baye ko alu nyokonte a nyogombe da fendol barambo le yarra nanyu soro kaba ambetro ka kan were fawi beti et ils deviendront une seule chair. Akunu kara abeka sokuru kara ye utuma anyuye o makewa anama denka ka furule ke mais nan na kana do 1 Timothée 3 bon évêque ele bana ko eti mosofuru labe ele bana ko eti mosofuru pafu e che gbana kuntigi ko eti mosofuru e do ko dimison makar biire e ka do woro ka yewa akonde ni ma fami essayer bisika o makar ga chojuma ayi hey o kasra di labe o ka mosofuru de akonde na mato labe o ka mosofuru église bina tiende mon père a isra di labe o ka mosofuru mais nanya fote o ba fo ko lu isra di ni labe mi ko abina mosofuru ko e ka démission ni fola ka troka mosofuru est ce que abe ketelo abe mosofuru ka to église konnana page 1206 1 Timothée aya sebe évêque nga mosoli furu na bible yere yu fo e kaka mosoli furu ni ma mosofuru tika ke évêque ye o sebelimbe aw banbe kwatu mosofuru adu ti wal moso nunu to ata julo akonde
aba nege ko aba kala na ka soro abuka ko nyini Cette parole est certaine. akoni kuma mbe o chogola Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, akoni ka kala shera itara se ko ibna kanga ke évêque le tisa il désire une œuvre excellente. wotuma abna do baral la bara mi nyamalo baralu de Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut que l'évêque soit irréprochable de ko kasora la de Mari d'une seule femme. ko évêque nga moso kele ni be bible ko na a ere ka bible Abe. évêque nga moso le furu no te gbana évêque ti église dirigée haramulo mon père bara tara aya to évêque ka moso furu ima uji ni Akonde. aka ko soro de kele o ko le amana ke chugo kele konta Ika kelenta. nga ka tote ti feta kwelele évêque ka to kuma ka sinia honorer Jésus-Christ qui est votre Dieu bobo jana moto bi fewa Akon, faut ta fait. ke gbana fere tanay sobre ka mo ko so na bagay modéré ka abilla digi ni mo réglé dans sa conduite, wotuma ka clé aka conduira hospitalier, aka ko e propre à l'enseignement. wotuma aka ke mo konna gbayani ka mo ko kala Il faut qu'il ne soit pas ni abandonné au vin, aka bamba ka loto e ni violent. aka na ke violent de adu be che mo so manu violent église kono amba kalama tuma na télé daire français marawla ibita soro mon père lui be mo ko violer donc si violation yere nyalo koy obi che manu le violer obo dingana imai fawura de yalo sonu Burkina gouvernement comme olu te fe wona o tugun be français le ko sonu fana bena strade ko ka chew furu obeso moso aw fawura de ko jugu chewlu bina ta autorisation nyini ko lu che bina che furu ni che furu alu ka bien no jon bina ka fe betoy mutike ba sorara de amma ko sara sa ka tro normalement keta mosu ka boka tamale jati kwanti jena ye chete soro la aya furu saba aya furu dandani chebeta che furu anta bien no bina ke chukudi akonde fadu ka kelle akaka tele de ere ka laje mosu bey ukacha ni una ko sa di chew ka chew furu mosu no be ke chukudi o mind aya yoro flede adu mo no be Burkina ka ba obey wa mo bawo yere le bara jati cheka hotel ta ni cheka to ka che ni hotel la aw nokora ko juba tu aw bi nokora de Burkina bew tu ndaji to abu dingana abi nokora na bawo yere le colonial foka teme no te folo abi kuyi ne kan nke mo si fe wa ati kuira la mo si dendo ka ta aforo do mo dendo bo dingana mo si nabo bim na ki fa awlo mbeti to nga aw bi chena akoni aw baze ko mer ko abina ko sege amba fo ani cha ani baraji alaka andeme amen alaka so nyman ganye amen alaka jamana india amen jamana ni amba nyinu ni mo ko mbina ke so bu ka jamana ni goya alaka takana e kumi jiwoyo jati mankan kana boara hal ni kwangoro kulu bo sambe ka biya kunna ka ci o ka ke an ga nyere soro note ni kere wurra Burkina ya aka na mi ko France bi na de otina de merita u fe otei kokoji tei otei pétrole tei otei jaman boyoro tei ni jamana o jamana kwa kerra ni ka France ye amma ko ba ka pétrole dera jati anaka jama anaka kakao anaka la mere ko jida muni be Burkina fe ya otei muni ba fe fay abrita ye recordi abuka yoro mi lo fe ko port sec anyon kere le be wa akonde nyogon ta chen be port sec re fe loi foi ta fe
aya yere korsi ala ka amben kelema Amin. ala ka sawo nyman kanye Amin. anugu datugu be ya maire amba fo nous sommes en politique ambi biele nenia Abete. aya somena abi Akoni. wa salamu alaikum Voilà. wa salamu alaikum Voilà. ala ka ande merci Merci. ama Ya Ama- kile to lufla kora. Fika lufla. ala ka ande Ah. ay kelma ke anga tro ka nyama lo kata La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. wotuma mon père bi bin foye évêque ka kanga muso furu de Akaka. Hein? Ok so. ay lo folo de évêque ka kanga muso furu Akaka. mon père aya ni me ni bibi bulu yele kono ko aka muso furu Abe. un titre aya numéro 7 ay sigi un titre mon père kan ni muso furu le Akaka. évêque kan ni ka muso le furu aw bana kwati muso furu aw le be église chira un titre 6 un titre 1 verset 6 à la page voilà, 1213 pour que un titre voilà 1213 un titre S'il trouve quelque homme irréprochable, akoni mogo sora ulu kera irreprochable ye mari d'une seule femme, akwa ka muso kelen furu ayant des enfants fidèles, awa évêque l'abbé kakanga muso furu ani denw ye fidèle mun tilelen no olu be église dirige Kosa. qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle. wotuma akana ke rebellier akana ke jeneke babaye akana ke tienengelaye wotuma denw b'a fɛ muso b'a fɛ ko olu be église dirige mais ne m'a lɔn fɛn min b'awra Ah. aw yɛrɛ ka bible kɔnɔ a sɛbɛnlen bɛ a bannen bɛ Akuma yeni. ni ka évêque l'abbé dɔ y'a cɛ ka ɲɛ cogo min Ah. ni nin tɛ ka muso furu a tɛ den ɲuman sɔrɔ Abasoro. a b'a lamina ka faga ni den ɲuman ninnu ye Akoni de. so a bɛ taa den ninnu woro dɔ ka muso la a tɛ kɔn a k'a fɔ k'a ta wolo Feu. e ma kɛ bakɔlɔni ye Akera ye. n'an bɛɛ tɛ kɛra ten ko an tɛ muso furu Ah. église bɛ to jɔn bolo taa n'a ye Car il faut que l'évêque soit irréprochable, wala k'a ka kɛ irreprochable ye comme économe de Dieu. wala ala tila kɛ économe k'o jateminabaga Qu'il ne soit ni arrogant, a kana kɛ gbangulabaga ye mankan ci ka yara ni colère, a kana kɛ mɔgɔdimibagaba ye ni à donner au vin, a kana kɛ dɔrɔmibaga ye ni violent, a kana kɛ violent ye ni porté à un gain déshonnête, o tuma a kana taa awa ɲɔgɔn ye yɔrɔ kuntan kuntan ninnu na mais qu'il soit hospitalier, hospitalier mɔgɔ magaya ni ka dɛkɛ ni ami mɔgɔ des ye gens de bien, o tuma a ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ka terili ye modéré, ko mɔpɛ ɲɛmɔgɔ ka kɛ mɔgɔ sɛbɛw ka terili ye nka a kana kɛ mɔgɔ fagalanw ta teri ye min bɛ mɔgɔw faga O kɔni. o bɛ tila k'a wele a ye na journée de pardon na Ah. n ko i b'a lɔn a ye mɔgɔ le faga Abalo. i bɛ sɔrɔ ka taa la le peuple burkinabé on vous demande d'avoir être pardon entre vous i ti bɔ ye wa Wallahi. hali ka taa kɔ in sɔn kɔ in tɔgɔ de yɛrɛ hali ka taa dafara sɔn Akoni. e nana wele la Ah. e ɲɔgɔn bɔbɔdentɔ ka taa nin kalanba in kɛ Akoni. mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɔgɔn faga yɔrɔ min na ele le bɛ taa ka taa o surunandon kɛ n'o tɛ ele le faga jɔn b'a surunandon kɛ Akoni.
Les peuples burkinabés, vous savez que vous êtes ensemble. Entre ensemble, donc on a deux frères. Ni cɛkɔrɔba ni ne fa fawura kojugu. Fo ka tɛmɛ. Tanaï, Proverbe 18, 22. Fanga tila nin na le a ye mɛninga an fɛ tan. 18, 22. Celui qui trouve une femme. Hey, labeu, évêque, ala ko aka Bible kono, koni mɔgɔ min muso kelen sɔrɔ k'a k'i ta ye. Trouve le bonheur. Ko e bi bonheur sɔrɔ. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. A ko o ye grâce le nɛɛma ba le y'a sɔrɔ ka bɔ tigɛ Ala la. Hali évêque ka taga ban, ko hali u tɛ muso furu. Pafu b'aw nɛgɛra, a kɛra Pafu bɛna ordre de ko a ka muso furu wa. Pafu kɔrɔla ale t'a tiɲɛna, a fɔra ti marché tugun, a kɛta tɛ muso kora, a ti fɛ denmisɛn ka muso yɛrɛ ta. A kɔni. Puisque ale t'a tiɲɛna ka ban, diɲɛ t'a ka tiɲɛ an k'an yɛrɛ sɔrɔ. A kana taa musow furu fiyewu, a ye sigi ka to ka yara yara, a tɛ i b'a kamili cɛɲinba, e ti muso furu. Biɲɛ dun y'a di ye. O m'a lɔn k'a ka di le wa. O b'a lɔn. Psaume 128. Psaume 128. Verset 1 à 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Donc, alors tu l'as fait, mon père au camp Mosota, Wotumana, à Kawolo fait, Autobanaquate Mosota. Aïe, vous savez les origines. Dans l'intérieur de ta maison. Et qu'à son conférant là, quoi qu'à Mosobitene. Pas vous. Et na Mosota. Akaban, Ama Mosodi la ben Nouma. Akaban, évêque Noube, Koulouti Mosota. Katuka Yarati Tchekbanao. Netinga moso netibe mon père tinga moso blaka do église la few ni ka moso kanyi utina atoido utatoi foro bu fo foro no bi wurido abi wurike bu se ka moso ka atoyo wotumana ketie foro jumani furuke ambele kana do jumana Marc 1 29 à 31 chrétien korokoro fait 20 bi Jésus ko Jésus yere ka chrétien ou bien moso furu mutu ba ko aka apôtre no bien moso furu jati ambina no to yake alu kana bansa ko alu te moso furu alu ka fisa Jésus na ka moso yewa o ma fusa o yeko ni Jésus yere ka moso furu ko kuma fon dewa abei ati moso furu anama dem farcour bien chaque fait son petit métier akoni ngo forotu ma fa na fe atumbei abize ka fa ati moso ta Tanaï, Marc 1, 29, 30 à 31. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean. Nabi Isa, ani Jacques, ani Jean wotura nyonko. À la maison de Simon et d'André. Kata Simon et André kasokono. La belle-mère de Simon était couchée. Simon blamoso amoso bamoso tumbe. Ayant la fièvre. Sumaya tumbara Jésus a fraqué. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Otara fo Jésus quoi wa? Simon kamoso sumaya bara de amoso bamoso sumaya bara. Jésus ka blamoso le saké. S'étant approché. Agbera moso ina. Il la fit lever. Kamena ka korota. En lui prenant la main. Ka abolomina. Et en laissant la fièvre la quitta. Otuma sumaya borara. Ngo Jésus ka kalanden dolo. O bora misir la dron église kon na dron. Jésus ya blasra ka taso. Atara yira ko mblamoso mankene. Moso bamoso lo. Jésus ya frake. Okera. Alu kafta Simon yewa. O mafsai. O tokoli la lantara wa. Simon sans femme. Ibru ko be labe.
Simon sam fam Simon do en kono jiji ko fe muso tu bale fe allez. Anyway, Matthieu 8 14 Matthieu 8 verset 14 alu bina bazira kwa alu timosota katuka nyangami te ni uye kwa ala mokolo ati musota forota urawa Aboufe. anyimang Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, wotuma London Jésus tara Pierre kaso dont il vit la belle-mère couchée. atara so Pierre ka moso bamso lanbe Et ayant la fièvre, sumaya farati bora il toucha sa main, wotuma magara moso mbolate et la fièvre la quitta. sumaya bora Pierre ka bla mosora Puis elle se leva et le servit. awira ka dumuni labe ka di Jésus numa ebite ka boni sirara to jumana ngo chrétien babawlo Olo. ngo wuluti tukun be Jésus ko o betu be ka moso furu Jati. halu bina bakwalu ti juka o bite ka nya to jumana ra Otinya de. anu ka tuka woro aka tuka wulu kwa abu lu sere Ah. che bananga sertibra